Hello, mga idol. Ngayon na naman ay magluluto tayo ng Basilio de Ternera. At i-plansa natin, guys. Yan. Ito yung ating iluluto ngayon. Basilio de Ternera. At ito na yung palayok, guys. Plansa natin. Parang wala yatang pan. Yan, para mas maliwanag. Makita natin yung ating linuluto. Linagyan ko na ng asin at saka piminta yan, guys. So na lang ay lalagay natin sa palayok. At ihawin natin yan. Ayan. Guys. Ayan natin. Masarap yan. At lagyan natin ng asete de oliva para magkalasa-lasa yung ating linulotong Basilio de Ternera. Ayan. So guys, lagyan natin mamaya ng chimichurri para malasa. At natin, balik natin. Ayan. Oh. Diba? Oh. Guys, madali lang luto nito. Brown. Ganyan lang ang pagkakaluto niya. Ayan, idol. Malapit nang maluto yung Basilio natin. Ay. Oh, masarap mo. Masarap to, guys. Konting ka lang yan. May dugo-dugo. Konti. Masarap pagpan. Para malambot. Yan. Lutuin natin ito. Guys, malapit nang maluto to. Lagyan ko lang mamaya ng chimichurri para lumapit yung ganyan. Kasi masyadong luto, makunat yung karne, dapat alpunto lang siya. And guys, lagyan na natin yung chimichurri para magkalasa. Ito yung yerbas. Yerba, provincial, oregano, saka maraming pan-mix. Sarap yan, salsa, toast. Ayan guys, ito na. At sige nyo tayong kumain. Ayan.
dito na lang. Ayan guys, lagyan na natin yung limoto natin. Ayan. Oh. Oh yan guys. Sarap. Yung ating linotong pasillo de ternera con chimichurri guys. Ayan. Na. Natin. Yung pasillo natin. Kain na na.